Ito guys, so this is a Kinjilo Farm Recreation and Resort. So entrance tayo dito. Lobby. So doon na sila. So okay, thank you. So this is the entrance. Okay. Sakay taan ni guys. And sige, thank you. Na si boss. Okay. Oh, last ko yan. Tingalan mo ya? Pangalan? Ha? Ah, si J. Ano minyan si J? Is Joseph? Christian J. Christian J dito guys. Hatod na akong kauban. Ako na lang nabilin. Ano eh? Tumindungan na ano eh. Special kayo din oh. Food cart good. Okay guys, yung mga ni nila entrance. Okay. Tawa na din is to verify man ba? Tawa na. Ilok lain. Lawan ang strawberry. Kakainit. Good ba rin ano pa pa na. So, may itong kasakap din no? Yung Christian. Ito na, full or what? Wala ka lagi. Ito din eh, tuyok. Okay. Good. Ano na? Yay! My daughter is here. Okay, so ano din eh. Thank you sir. CJ, sir CJ, thank you. Sir, thank you. Okay, open! Ay, naman ako ka din ni Dete. Lago din. Sige. Okay. Ini din skin kilos pang. Okay, mami. Ini din guys, ini lang place din. Okay, good morning. Sir, pwede ka makagawa dito, sir? Okay na? Gawas sa din guys. Kuya! Tagaw! Try na to. Open ta din eh. Okay. Lantaw ta din eh sa lang kan guys. Uy, naman is engineer din eh. Guys. So, don't stand on this table. So, muna guys. Golf cart din guys. Naog ta din unya guys oh. Nindot. Guys. Dili kamu ko pagpa. Na cable car dito. Line na cable car na ilang swimming pool lagi ongoing pa. Lingkot ka guys. Ito guys. Anita kay burn out mo sa pinto. Burn out sa Miss Occidental. Wala ako dito. Okay, so balik sa dito. Look in here, so beautiful. Can't you? Agaw na din eh. Hoy, agaw. Ugnaw kayo din ikaw. Indot kayo. Hi Ross, working. Hello Batman. Oh, kung paano mo manggawas? Yung gawas na tulod na ko. Hello. Oh, ingat to na ko dito. Nailang cable car lagi ato.
cable car. Okay. Uy, ako agaw. Jerome, say hi to vlog. Jerome, say to video. Akong mami. Ako Ate Billy, nadire. Oy. Hi CJ. Say hi. Hi CJ. Ako ante. Kasi may si Ate Billy may kanon nakaanhin naman siya. Kasi naman. At tumigawas daw ko no. Okay. At tumigawas, balik na po kong gawas. May request. Dara, nga akong daughter. Oh, nakadiha. Ha? Ito man nak. Nice nak. Nice ang place. 10 over 10. Oh, wow, Batman. Ikaw, Batman. 10 over 10. Gapon, Batman. Infinity over 10. Nancy Burgos. Ang bagong working student. Cable car. Ulit. Ang tag ka na ko. Okay, may... Ilay mo presyo kay tag mo. Nindot. Na cable car oh, na cable car oh, kanang orange. Muna cable car kana datuan oh. Datuan cable car oh. Muna siya guys. So, ilang swimming pool. Gihimo pang ilang swimming pool, ongoing pa ilang swimming pool. Sunod na so balik ta din mga ligo na puta, sunod update. Next update. Next update. Nasa sakyanan. Oh, kumami. Nakakumami. Hey, mami. Say hi. Say something to my video, mami. Mami, say something to my video. Very good. Very good. Very good. Good. Good, good, good. Back to back. Back to back. Zipline lang yapon na, oh. Ana, oh. Gambot na, oh. Ay, doon na kung panda. Oh, mami na ko, oh. Oh, da, oh. Pusing. Pusing si mami. Yes, mami. What you can see in here, mami? Anong masisi mo, mami? Anong very good? Bakit very good? Say something. Upper thing. In here. Okay. Oh, careful, mami. Ano ka? Anay ko sunod magpakasal. Isa'y gusto magpakasal sa ako. Comment lang. Order for lunch order. Andam pa sa 100,000 din guys. Para motor ko guys. Oh, yahay na niya mong isa aning prinsesa ani. Nagduyan-duyan na. Babaan na to? Da. Kapanhambog na pagkasin crossmit ane. Ha? Ay, duyan ta. Duyan o pala ni. Oh. Yes, guys. Init siya din guys, pero naman ko sa duyan. Na din guys, strawberry farm. Pero diwala nila strawberry farm kay kubikan sa kainit dili ka survive ang strawberry sa una daghan sa strawberry din. Pagkaroon tig-init na matubig nani. So ang ubos ng zipline. Maybe later na natin mag-zipline. Muna na lang ko no. Tayo mag
tao pa man. Well, dini ako kan sunod. Boss, dini ko magpakasal. Boss, no? Oh, so PM or comment lang mo dyan kasi gusto magpakasal sa ako, guys. Ano ni guys? Dini yun. Andam tanik 1M ani guys. Kanindot sila ang video din eh. Kaya atong mga kuan, atong mga guest, ipaagi dahil zipline. Ibitay daan na oh mo na kuan mo silbing. Kuan ba mo na entrance bitaw. Entrance sa building, ibitay daan. Okay guys. Sila po ning gituyo ko mga mahal-mahal gutay din eh guys kay pagdili kayo crowded. Nindot lang din eh guys. Dili ko crowded. Sunod ko balik na ni guys basta na ako yung asawa. So nanak ko yung anak. So daughter. Daughter na ko anak. Only one. So i-in lang mo guys or comment mo. Nami din eh. Nindot yung maglaglag ko tapan lagsa. Okay, so see you later guys. Sa eating time na to guys So, leave mo comments and don't forget to follow. Tawag na may. Tama na yung tawag na may ane. Dinito ko na nagko sa zipline. Kaon sa daan kaya gutom-gutom man. Init. Ito. Pahimanon ako guys. Don't forget to follow and subscribe. Ante? Kato lagi ko ang matcha. Ha? Sehat. Ay init to matcha? Ha? Dilit dito. Kasi call din yung katokan ko Ning, ha? Punch ko. Lagi, dili lagi ko. Kabalo mo kasi punch, alcohol man ang punch. Sige. Sabaka na daw. Tama. Sa pig. Pig. Oink, oink. Pangawid mo. Oh, sige. Ante, hindi naman kita sa ante. Daka. Okay naman. Sabi ko makatuloy pa may ana uyok pa lang siya nung mamuka na may gusto ng deadline. Di, nawag to bang? Dili. Hindi naman lang kung tuyok man sa ginana lang malang tao ba? Ang mga pamilya. Ang bangko. Wado ka ni. Okay, nanami going down. Okay guys, say oy! Uy! Oh, si oy! Oh, po din ito gabi na Uy! Oy, sorry. Thank you, Ante. Si Flora. Nawawantak kita duwan. Tanang. Ito. Zipline? Sa kuan kay malantaw ni mo. Kini daw sa panay sa kuo sa ibang malantaw ni mo. Ano sa akong sakyanan sa Dili ako sa start. Puno na magkita sa'yo ng unisod. Yan na lang ang gift. Ano na lang, ulan nyo sila. Kailan kayo magkawala pa. Thank you.